you're a sky, 'cause you're a sky full of stars, 'cause you light up the park. This idea came about 2 years ago. There's about 54 different dinners in the sky worldwide. Europe is almost all taken. Mark Weingart, who I mentioned before, had seen it in Athens about 2 years ago, and Daniela has decided to bring it to Malta, teamed up with Morven, and it's actually happening. Plus, I think it's a tourist attraction in its own right. Lots of tourists are coming asking about it, so it's something that attracts. L-awtoritajiet qed jgħinuna ħafna. Allura jiena naħseb illi Dinner in the Sky Malta tkun l-aqwa Dinner in the Sky fid-dinja. Mingħajr dubju ta' xejn. Not ovvjament irid jaħdem nitkellem ovvjament Daniela u Mark. Irid jintoġġu bil-business, ġifieri xejn ta' tawlek. Ma jintoġġobx, imma jien naħseb ma li jitilgħu il-nies l-ewwel darba jkun ta' suċċess. Hemm fuq l-attraction iddum xi sija u nofs, għandek jiżu nofsija qabel niddipartjaw. Nieħdu drinkaw isfel u mbagħad nimmuvjaw għal tnejn għal fuq il-mejda u safety supervisor jistrepjhom kif għandu jistrepjhom bil-harnesses u hekk. Xin kulħadd ikun qiegħed fuq il-mejda jerġa' jmur u jiċċekkja kollox li kollox all right, jitlgħu on board u jtella l-crane. U nitilgħu 35, 40, 50 metru skont il-veduti li nkunu rridu. dealtoday.com.mt, Malta's #1 deal site. Save up to 90% on over 200 incredible deals. Book a hotel break, indulge in wellness treatments, experience heart-racing thrills and fun local getaways. Lose some weight and then put it back on. See the sights or simply kick back and relax. From 5-star meals to great travel deals. Whatever it is that floats your boat. Save money with dealtoday.com.mt.
Minn dan ix-xahar tista' tgawdi sistema ġdida tat-televiżjoni. Sistema b'kontenut esklusiv, mingħajr kuntratti u tiswa biss €50 fis-sena. B'dan il-prezz ikollok dawn l-istazzjonijiet kollha. Din is-sistema tista' tara minn fejn trid. Kull ma trid hija connection tal-internet u tkun tista' tara l-istazzjonijiet esklusivi minn fuq it-televiżjoni tad-dar tiegħek, minn fuq il-mobile jew tablet tiegħek, kif ukoll minn fuq il-laptop jew il-kompjuter tad-dar tiegħek. Fost dawn l-istazzjonijiet issib l-aktar popolari id-Drama Channel. Bl-aktar drama lokali favorita magħkom il-Maltin. Fosthom simpatiċi, intriċċi, undercover, Marvin, il-Madonna taċ-ċoqqa, Dum Benit, il-Prinċipal, Saħta fuq Ulidi u ħafna aktar drama. Iktar mis-soltu llum. Tassow? Dan x'kien? Ma ħassejt mhix sewwa. Tidher ta' Dan l-istazzjoni xandar 24 siegħa kuljum bla waqfin ta' xejn. Barra minn hekk, issibu wkoll films Maltin li kisbu suċċessi kbar kemm lokali u anke internazzjonali. M'għandekx is-saraf fri għax m'għandix da. Għal xejn. Il-magna vojta. Jekk trid, intik tixrob jien. Wieħed isib ukoll l-ewwel stazzjon mużikali Malti. B'mużika lokali fost l-aqwa talenti Maltin. Stazzjoni mżewwa b'mużika mill-aqwa artisti lokali ta' kull żmien, kunċerti u programmi tal-aqwa 20 matul il-ġimgħa. Qegħdin ninkludu wkoll stazzjon dedikata tfal kollu kemm hu bil-Malti, stazzjon edukattiv u fl-istess ħin divertenti b'ħafna programmi, logħob u diski fejn it-tfal jista' jkollhom interazzjoni ma' dak li jkun għaddej fuq it-televiżjoni waqt li jipprattikaw il-lingwa Maltija. Stazzjonijiet oħra jitrattaw dwar Malta u l-kultura u żbuħija li din il-gżira għandha x'toffri. Reliġjon, teleshopping, stazzjon fuq l-annimali u aktar. Barra minn hekk wieħed isib ukoll varjetà ta' stazzjonijiet barranin minn kull ġeneru, bħal futbol u l-aqwa plejers li dan l-isports offra matul iż-żmien, karozzi, kaċċa, vjaġġar, stazzjonijiet ta' tfal, films qosra minn madwar id-dinja kollha, stazzjonijiet kulinari, mużika, clubbing u ħafna aktar. Tinsewx, €50 fis-sena biss u tara l-istazzjonijiet favoriti tiegħek minn fejn trid mingħajr kuntratti u mingħajr spejjeż oħra moħbija.
Virtue Holdings, a group of companies with diverse interests. The first vessel, a cargo and passenger vessel, was purchased in 1945. The group's core activity today is owning and operating high-speed passenger and vehicle ferries. Virtue was responsible for clearing Malta's harbours and national waters of derelict and sunken vessels in the immediate post-World War II period, a 15-year undertaking on behalf of the British government. The 1980s saw Virtue owning and managing a fleet of tankers in the Arabian Gulf, salvaging off-specification petroleum products from casualties of the Iraq-Iran War. The company's portfolio also includes a substantial holding in one of Malta's leading five-star hotels, the Westin Dragonara Hotel and Resort, and upmarket real estate. Virtue part owns and manages the vessels of an undertaking that commands 40% of the local bunker market. As lead partner in the consortium, Virtue was awarded prestigious contracts by EMSA, the European Maritime Safety Agency, for standby oil spill recovery vessels currently covering the central Mediterranean. One of these vessels was recently deployed to recover fuel oil from the stricken Costa Concordia. Since 1988, Virtue Ferries has been operating a high-speed ferry service between Malta and Sicily, and is a pioneer in passenger ferry services operating surface effect ships, a concept that precedes the IMO High-Speed Craft Code. 25 years on, Virtue operates the largest high-speed catamaran in the Mediterranean, Johan Galea, on the Malta-Sicily route. With around 750 voyages per annum, Johan Galea has revolutionized transport and consequently trade between the two Mediterranean islands by eliminating the geographic divide and effectively making Malta part of mainland Europe. Thousands of tourists come to Malta from Sicily on Virtue's service, making the company a major player in the local tourist industry, a vital pillar in Malta's economy. Johan Galea, delivered 2010, was preceded by Maria Dolores in 2006, currently operated by the company on charter between Spain and Morocco. The company's 3 other vessels are operated on a seasonal service between Venice and 6 Adriatic ports in Croatia and Slovenia. Virtue Ferries were honoured to be appointed official carriers to His Holiness Pope John Paul II during his visit to Malta in 1990, the highlight of which was a return voyage between Valletta and Gozo. Pope John Paul made reference to this voyage every time Maltese dignitaries visited the Vatican. His Holiness Pope Benedict XVI visited Malta in 2010. Again, Virtue were official carriers to His Holiness for the main event of his visit, a Grand Harbour crossing. Virtue Ferries is a household name in Malta and has contributed to the island's more recent maritime history. In 2011, Virtue responded to the Libya crisis, evacuating thousands to safety or for medical treatment in Malta and Tunisia. Ferry full of American evacuees from Libya is expected to finally arrive here. These voyages were undertaken on behalf of the governments of Malta and the United States of America, the International Red Cross, Médecins Sans Frontières, and multinational corporations. Malta received worldwide recognition for its humanitarian efforts during this crisis. During the 1989 Lebanon Civil War, Virtue Ferries were the only ferry company operating out of the Christian enclave in Beirut, providing safe passage to thousands fleeing Lebanon for Cyprus. In 2006, during the Second Lebanon War, the government of Australia chartered St. Juan to evacuate thousands of Australians and others from Beirut to Cyprus. Strategically situated at the centre of the Mediterranean, Malta has been at the centre of world maritime history since time immemorial, and is now home to a number of shipyards, a thriving free port,
a modern cruise liner terminal, and a unique natural harbour with extensive maritime facilities in the immediate environs. Malta ranks 32nd out of 186 nations on the UN Human Development Index. The Maltese economy is booming and attracting new foreign investments in the fields of high-end manufacturing, aircraft maintenance and financial services. The Malta Ship Register is the largest in Europe and 7th in the world. All Virtue vessels are registered under the Malta flag. Virtue looks forward to the challenges of the 21st century with confidence.
day has finally arrived, D-Day. I'm quietly optimistic because training so far has been quite good. We've done multiple training dives, 4 hours, 6.5 hours, and finally the last one was of 9.5, nearly 10 hours. But anything over 12.5 hours would be breaking the record. The team has been working really well up till now, both through training. We've had a good turnout through training, and also today they're helping up setting up the site. During the dive I'm hoping to stay active as much as possible so that the time will fly, hopefully. The advantage of having divers totally rotating all the time would be that obviously a different person is with me all the time, so I can take them round for a swim, and obviously just keep on keeping my mind active as much as possible. That's the most important thing, because mind over matter. Yesterday we met here at 2100 hours, where we prepared some banners up and also the gazebo for IT people. Around about 10 o'clock, then it started kitting up. At 11:30 we descended into the water and went down to our base camp, where we settled down his equipment. Everything was put in its place and we started swimming around to keep his core temperature as good as possible. How's he doing down there? He's all right. He's good morale, not feeling cold. We went for a hike, went down to the 10.5 meters, came back, it's all right. During the night he had various divers who went in to provide him with cylinder. He was quite okay. Around about 4 o'clock he wasn't feeling so good, as he felt a bit nauseated. But now he's picked up and he's showing us that he's gonna make it. During the day, the divers are going in, taking cylinders full of air and also taking some food and drink for Daniel. Hopefully, around about 1 o'clock, Daniel would have broken the record. Came out from a dive with Daniel. We spent like an hour there. He looks a bit pale, but keeping in good spirits. Went around a bit. I think he's doing okay. Should be able to do it.
just came back from doing the 10th hour with Daniel. He seems quite strong. We've been talking, messing around underwater. He's going quite strong. And now we're getting ready for the last few hours before we get him up. He's just gone over the 11-hour mark, so he beat his own personal record. I've been down twice already. He's doing very, very well. Very confident that he will make it, and looking forward to be there when he actually beats the record, which is in a couple of minutes. Get him out of the water. All right, Daniel, we're back. How do you feel? Tired? All right. Well done, well done. Thank you. Okay. The real celebrities are these guys who had to come in and out, helping me, carrying cylinders, carrying water, basically everything. So these are the ones I should be clapping, really. It's true. And many, many more over there. Oh, thank you very much. Bronze Daniel here. Here I am, 13 hours and 22 minutes later. I managed. Obviously, however, I couldn't have possibly done it without my team. I mean, they were in and out of the water all night and all day, some of them multiple times. A big thank you to my sponsors. Finally over. I'm relieved, to be honest. It was a bit difficult. I mean, especially in the night. The night was quite difficult. Yes, it was very harrowing. Obviously, the blackness, and you have to still concentrate on everything, but you have limited vision. But then, obviously, once I saw the sunlight, it got a bit easier. And then, throughout the day, it got harder again around the 10, 11 hour mark. Obviously, I decided to quit early, but I mean, I still managed to get the record. I'm feeling relieved, tired, but satisfied with the result. A week has gone by now. I'm a bit calmer now. Everything's sort of settled down. Although
I'm very, very pleased with the result. 13 hours and 22 minutes, even though that I originally planned for 15 hours, but due to safety reasons I didn't want to risk the safety of myself and others. I've had a couple of media interviews, which I'm happy about. People are sort of starting to pick up on the event now. We've been mentioned in numerous online forums, online newspapers. We have sent the data to Guinness now to be officially recognized as the new record. We have yet to hear from them. They have to go through all the evidence and accept it. I'm very happy with the turnout. All my team worked really, really hard, and as I said before, I couldn't do it without them. My sponsors who supplied all the kit and the cylinders for the event, and also St. John's Ambulance, who were here all day on standby just in case something had to go wrong, which thankfully it didn't. I'm just happy that everything went well.
Minn dan ix-xahar tista' tgawdi sistema ġdida tat-televiżjoni. Sistema b'kontenut esklusiv, mingħajr kuntratti u tiswa biss €50 fis-sena. B'dan il-prezz ikollok dawn l-istazzjonijiet kollha. Din is-sistema tista' tara minn fejn trid. Kull ma trid hija connection tal-internet u tkun tista' tara l-istazzjonijiet esklusivi minn fuq it-televiżjoni tad-dar tiegħek, minn fuq il-mobile jew tablet tiegħek, kif ukoll minn fuq il-laptop jew il-kompjuter tad-dar tiegħek. Fost dawn l-istazzjonijiet issib l-aktar popolari id-Drama Channel, bl-aktar drama lokali favorita magħkom il-Maltin, fosthom Simpatiċi, Intriċċi, Undercover, Marvin, Il-Madonna taċ-ċoqqa, Dum Benit, Il-Prinċipal, Saħta fuq Ulidi u ħafna aktar drama. Iktar mis-soltu llum. Tas-sow? Dan x'kien? Ma ħassejtniex sewwa. Tidher ta' Dan l-istanzjoni xandar 24 siegħa kuljum bla waqfin ta' xejn. Barra minn hekk, issibu wkoll films Maltin li kisbu suċċessi kbar kemm lokali u anke internazzjonali. M'għandekx issarraf fri għax m'għandix da. Għal xejn. Il-magna vojta. Jekk trid, intik tixrob jien. Wieħed isib ukoll l-ewwel stazzjon mużikali Malti. B'mużika lokali fost l-aqwa talenti Maltin. Stazzjoni mżewwa b'mużika mill-aqwa artisti lokali ta' kull żmien, kunċerti u programmi tal-aqwa 20 matul il-ġimgħa. Qegħdin ninkludu wkoll stazzjon dedikata tfal kollu kemm hu bil-Malti, stazzjon edukattiv u fl-istess ħin divertenti b'ħafna programmi, logħob u diski fejn it-tfal jista' jkollhom interazzjoni ma' dak li jkun għaddej fuq it-televiżjoni waqt li jipprattikaw il-lingwa Maltija. Stazzjonijiet oħra jitrattaw dwar Malta u l-kultura u żbuħija li din il-gżira għandha x'toffri. Reliġjon, teleshopping, stazzjon fuq l-annimali u aktar. Barra minn hekk wieħed isib ukoll varjetà ta' stazzjonijiet barranin minn kull ġeneru, bħal futbol u l-aqwa plejers li dan l-isports offra matul iż-żmien, karozzi, kaċċa, vjaġġar, stazzjonijiet ta' tfal, films qosra minn madwar id-dinja kollha, stazzjonijiet kulinari, mużika, clubbing u ħafna aktar. Tinsewx, €50 fis-sena biss u tara l-istazzjonijiet favoriti tiegħek minn fejn trid mingħajr kuntratti u mingħajr spejjeż oħra moħbija. Dealtoday.com.mt, Malta's #1 deal site. Save up to 90% on over 200 incredible deals. Book a hotel break, indulge in wellness treatments, experience heart-racing thrills and fun local getaways. Lose some weight and then put it back on. See the sights or simply kick back and relax. From 5-star meals to great travel deals. Whatever it is that floats your boat. Save money with Dealtoday.com.mt.
Virtue Holdings, a group of companies with diverse interests. The first vessel, a cargo and passenger vessel, was purchased in 1945. The group's core activity today is owning and operating high-speed passenger and vehicle ferries. Virtue was responsible for clearing Malta's harbours and national waters of derelict and sunken vessels in the immediate post-World War II period, a 15-year undertaking on behalf of the British government. The 1980s saw Virtue owning and managing a fleet of tankers in the Arabian Gulf, salvaging off-specification petroleum products from casualties of the Iraq-Iran War. The company's portfolio also includes a substantial holding in one of Malta's leading five-star hotels, the Westin Dragonara Hotel and Resort, and upmarket real estate. Virtue part owns and manages the vessels of an undertaking that commands 40% of the local bunker market. As lead partner in the consortium, Virtue was awarded prestigious contracts by EMSA, the European Maritime Safety Agency, for standby oil spill recovery vessels currently covering the central Mediterranean. One of these vessels was recently deployed to recover fuel oil from the stricken Costa Concordia. Since 1988, Virtue Ferries has been operating a high-speed ferry service between Malta and Sicily, and is a pioneer in passenger ferry services operating surface effect ships, a concept that precedes the IMO high-speed craft code. 25 years on, Virtue operates the largest high-speed catamaran in the Mediterranean, Johan Galea, on the Malta-Sicily route. With around 750 voyages per annum, Johan Galea has revolutionized transport and consequently trade between the two Mediterranean islands by eliminating the geographic divide and effectively making Malta part of mainland Europe. Thousands of tourists come to Malta from Sicily on Virtue's service, making the company a major player in the local tourist industry, a vital pillar in Malta's economy. Johan Galea, delivered 2010, was preceded by Maria Dolores in 2006, currently operated by the company on charter between Spain and Morocco. The company's 3 other vessels are operated on a seasonal service between Venice and 6 Adriatic ports in Croatia and Slovenia. Virtue Ferries were honoured to be appointed official carriers to His Holiness Pope John Paul II during his visit to Malta in 1990, the highlight of which was a return voyage between Valletta and Gozo. Pope John Paul made reference to this voyage every time Maltese dignitaries visited the Vatican. His Holiness Pope Benedict XVI visited Malta in 2010. Again, Virtue were official carriers to His Holiness for the main event of his visit, a grand harbour crossing. Virtue Ferries is a household name in Malta and has contributed to the island's more recent maritime history. In 2011, Virtue responded to the Libya crisis, evacuating thousands to safety or for medical treatment in Malta and Tunisia. A ferry full of American evacuees from Libya is expected to finally arrive here. These voyages were undertaken on behalf of the governments of Malta and the United States of America, the International Red Cross, Médecins Sans Frontières, and multinational corporations. Malta received worldwide recognition for its humanitarian efforts during this crisis. During the 1989 Lebanon Civil War, Virtue Ferries were the only ferry company operating out of the Christian enclave in Beirut, providing safe passage to thousands fleeing Lebanon for Cyprus. In 2006, during the Second Lebanon War, the government of Australia chartered St. Juan to evacuate thousands of Australians and others from Beirut to Cyprus. Strategically situated at the centre of the Mediterranean, Malta has been at the centre of world maritime history since time immemorial, and is now home to a number of shipyards, a thriving free port,
a modern cruise liner terminal, and a unique natural harbour with extensive maritime facilities in the immediate environs. Malta ranks 32nd out of 186 nations on the UN Human Development Index. The Maltese economy is booming and attracting new foreign investments in the fields of high-end manufacturing, aircraft maintenance and financial services. The Malta Ship Register is the largest in Europe and 7th in the world. All Virtue vessels are registered under the Malta flag. Virtue looks forward to the challenges of the 21st century with confidence.
أتخن أقرأ لك البيت أتخن شيء ده غزيلة أتخن صار الجو نبدأ واش تغوت من صبينا خبروا الموت الباركر تويت الزريق الميت في الستاس باروتشا القلي بس البابوتشا ميت في 6:30 بتكلم مع الغاية واخرج في النص ومن في غراتر ومن في كوارت ونص فلاكشوري رباطوا وطيت باكيت تلسل فينغسل غسله بيخ أمن jena ili over 70 issa, 70 sena jena u l-papa, u t-wilit biex nejdu fil-pastizzi, u taf inti, nistidrak, u naħseb li l-pastizzi tagħna tajbi. Għadda da żmien kollu nħoss li hawnhekk vera nsibu għalkemm huwa bħala xogħol imma vera nsibu ta' mistriħali. Khobza Maltija hija tradizzjonali Maltija għax moħmija bil-fond tal-ħatab l-itjeb, per eżempju l-itjeb biż-żejt u t-tadamu, xi biċċa salsetta u Malta jinnaf. Inni 58 sena u seka maħallin il-bambin, baħsib l-inkopli. Daw l-affarijiet daw li jintilfew u nixtieq li dak li kikollu ftit ċans imur jitgħallem biex tibqa' di tradizzjoni u nagħlmuha lit-tfal tagħna. Illum kollox plastiku, qabel kollox qfif, anke l-pitkalija, konna nagħmlu l-naġġet. Nispiċċa jien, ma tispiċċa l-qoppa. Mux bħal il-ħura oħrajn, bejtem bin-nies. Il-mara Maltija nara tħobb laqda, jitħobb il-familja ħafna. Il-kuluri u b'sejħza u s-sema minn naru ħajdi. Jen nażelaw mill-istorbju, għax aħna kim dorrijin. Jalla ġitu l-kulħadd għax bil-ġit nieħu pjaċir, mhux bid-deni. Jalla l-kulħadd il-bambini żommu taħt idejtu. Ġew paċenzja b'xulxin. Id-dubbajna żewġ lasti u tfajni l-om il-ġebel biex ma jeqelbux. Toġobni l-baħrija għax għandna fejn nilabu u m'hawnx traffiku. Għalkemm li nixtieq nigradwa bħal-avukat mill-Università ta' Malta nixtieq ukoll li nigradwa b'dottorat fl-Università ta' Trieste. Nagħlifhom sewa x'hekk ma tagħlifhomx bis-sajt ħalejk. Jien ħobbhom xi ħobbuni dejjem jiġru mosaqajja. Il-nonnu hekk kien jgħid arfa u sor għal meta tiġi bżonn. Aħna filli mimlijejn u filli ma għandna xajn. Parti mill-ħajt b'part ħajt, għax il-karnival nżommu bħal-ħajt. And that's all. Goodbye.
rise more. Ma kif dejjem hekk sejra ma' kull meta nkun nieżel il-kamra dejjem hekk tagħmel. Proset għalik, kont nagħmlek raġel aktar minn hekk. Ispeċini qed ikolli nagħtikom din l-aħbar imma Spiċċa ġratin. Alla ħares ma konċin talija. Nistennew ir-riżultat tal-inkjesta. Ma tiġix tgħidli, affarijiet bħal dawn ma tinsiem qatt.
ħalsafi, reħal żej fin-nofsinhar ta' Malta, imdawwar bir-raba' u kampanja mill-isbaħ. Aktarx li ingħata l-isem ta' ħalsafi minħabba l-arja pura u bnina li tispikka f'dawn l-inħawi. Jingħad ukoll li l-isem seta' nibet meta r-raħal baqa' mhux imniġġes minn pesta li ħakmet il-bqija ta' Malta. Dawn iż-żewġ verżjonijiet huma riflessi fl-arma u fil-motto tar-raħal. Faxx ċelesti fuq sfond fid-din u l-kliem Sina Makula li jfisser bla teba'. Eluf ta' snin ilu l-inħawi li llum jilqgħu fihom il-ħalsafi kienu midħla ta' nies neolitiċi. Warahom ġew oħrajn bħal Feniċi u Rumani. Xhieda ta' dan huma fdalijiet ta' ħaġar kbir, katakombi, oqbra, dolmen u torri, flimkien ma' oġġetti oħra li nstabu fuħut minnhom. Wieħed minn dawn il-postijiet huwa it-Torri ta' Ġawwar li għandu għamla tonda u jinsab qalb l-Eliqi. Imbena fi żmien ir-Rumani biskop ta' difiża u kien wieħed minn sensiela ta' torrijiet li nbnew sabiex iħarsu t-triq li kienet tieħu minn Marsa Xlokk għall-Imdina. Ma' żmien it-torri tbattal mis-soldati u għadda fidejn bdiewa Maltin li marru joqogħdu fih. Għal-ħabta tas-sena 300 wara Kristu kien iġġarraf f'kawża ta' nirien kbar. Meta skavawh, sabu fih diversi oġġetti, fosthom munita Maltija ta' l-ewwel seklu qabel Kristu. Misluta tad-debb, żewġ bramel żgħar, mannara tal-ħadid u ħobża ikkarbonizzata. Ta' min isemmi wkoll li biswit it-torri kienet ħafret ċisterna għal ħażna tal-ilma. Mhux botwis mit-torri ta' Ġawwar hemm l-għerien tal-Libru. Dawn instabu fl-1884. Dan il-post kien ipoġġew pagan ta' żmien il-Feniċi. Huwa maqsum f'żewġ partijiet. Iktar tard inbidel f'katakombi Kristjan wara li fih saru xi alterazzjonijiet. Fl-għerien instabu għadam uman, fuħħar u lampi. Tinqix ta' slaleb, palm u simboli Kristjani oħra jikkonfermaw li hemm kienu jindifnu l-insara. Katakombi oħrajn tal-perjodu klassiku huma dawk tal-Karwija li nstabu waqt ħaffir biex tinbena ħanger ġdida. Hemm imbagħad sensiela ta' 6 katakombi Rumani fl-inħawi tax-Xarolla li jfirdu l-irħula ta' ħalsafi u ta' żurjeq minn xulxin. Fihom elementi arkitettoniċi li mhumiex daqstant komuni. Fit-triq żurjeq hemm parti minn ħajt Ruman. Aktarx illi dan huwa l-fdal ta' bini Ruman li seta kien villa jew razzett. Fis-seklu 18 kien ingħata tarif dwaru mill-pittur Franċiż Jean Houel li penġieħ u semma li kien mola 3 filati b'tul ta' madwar 19 il-metru. Aktarx li ir-raħal ta' ħalsafi twilet madwar 700 sena ilu. Billi il-post kien jinsab f'salib it-toroq ta' xi 4 irħula, in-nies ta' dawn l-irħula kienu sikwit jgħaddu minn hemm. Jiltaqgħu fit-triqthom lura mix-xogħol u jifqu jgħidu kelma. Ma' żmien xi ħadd ħajjar iwaqqaf hemm niċċa għal xi qaddies. Wara din inbidlet f'kappella. Ħaġa rridu nagħmlu, għandna bżonn ninaqdu kollha kemm aħna. Ibnew il-kmamar inferxa madwara, telgħu id-djar u żdiedu n-nies. U hekk nibet raħal ieħor ġdid. L-ewwel dokumentazzjoni li fiha jissemma ħalsafi toħodna lura għas-sena 1417. Meta il-popolazzjoni tar-raħal kienet ta' madwar 80 ruħ. Nies li ħajjithom kienet tiddependi l-iżjed mill-bidja u trobbija ta' l-annimali, speċjalment mos u naċ. Meta twaqfu l-ewwel parroċċi ta' Malta,
ħalsafi tpoġġa ma' dik ta' bir miftuħ. Il-ħalsafin kemm il-darba talbu biex jinfirdu minn din il-parroċċa u preferibilment jingħaqdu ma' dik ta' żurieq. L-iżjed minħabba kwistjoni ta' distanza. Kien fl-1592 li l-isqof Gargallo firet lil ħalsafi l-imqabba u ħal-Kirkop minn ma' bir miftuħ u għadhom f'parroċċa ġdida. Kienet tintuża il-Knisja ta' San Ġagbu li kienet tinsab nofs triq bejn ħalsafi u ħal-Kirkop bħala knisja parrokjali. Illum din il-knisja ma fadal xejn minnha, għajr għal din id-daħla li kienet tagħti għaliha. Fl-1598 tressaq rikors quddiem l-isqof Gargallo fejn il-ħalsafin talbu li r-raħal isir parroċċa għalih waħdu. L-isqof għata ix-xewqa tagħhom u fit-13 ta' April 1598 sar il-kuntratt li l-poplu ta' ħalsafi kien ilu tant jixxenna għalih. Is-sinifikat ta' din id-data importanti jitfakkar kull sena mill-Kunsill Lokali ta' ħalsafi b'sensiela ta' attivitajiet li jsiru kemm fil-Knisja, fl-apert u fis-sala tal-Kunsill. Marbut ma' Jum ħalsafi hemm ukoll il-premju Onorifiċenza li jingħata lil dawk il-persuni li jkunu għamlu ġieħ lir-raħal ta' ħalsafi. Il-parroċċa ta' ħalsafi tpoġġiet taħt il-ħarsien tal-Apostlu San Pawl. Bil-festa titolari tkun dik li tfakkar il-konverżjoni tal-Qaddis. Ma setax jonqos illi bħala knisja parrokjali tingħażel dik ta' San Pawl, l-ikbar knisja li kien hemm fir-raħal u li kienet ġa mibnija fl-1436. Din il-knisja kellha biss altar wieħed, imma mbagħad ħasbu biex iżidula altari oħra, speċjalment meta tkabbret fis-seklu 17. Il-knisja kif nafu llum ibniet fuq inizjattiva tal-kappillan Dun Giuseppe Caruana, assis minn ħalsafi stess, u ħadet post il-knisja l-qadima. Ix-xogħol tal-ġebla da msejjer qatih. Beda fl-1727 u tlesta fl-1744. Naturalment, kien tfadal bosta xogħol xi jsir fil-knisja u kellhom jgħaddu 40 sena oħra qabel dan it-tempju sabiħ kien ikkonsagrat mill-isqof Vincenzo Labini nall-10 ta' Ottubru 1784. Din il-knisja imbniet fuq stil doriku u tħares lejn in-nofsinhar. Għandha għamla ta' salib magħmul minn korsija, kor u żewġ kappelluni. Quddiem il-knisja hemm tsuntier li huwa miksi biċ-ċangaturi u mdawwar bil-balavostri. Apparti ż-żewġ sagristiji li hemm fuq wara, insibu wkoll 8 artali, koppla u kampnar. Fil-kor eżatt fuq l-altar titular hemm pittura tal-konverżjoni ta' San Pawl, xogħol ta' Stefano Erardi. Fuq kull ġenb tal-artal hemm żewġ kwadri,
wieħed ta' Marija Annunzjata u l-ieħor tal-Madonna tad-Dawl. Fuq l-artal innifsu hemm ġirandola tal-injam li fiha jintrefaw ir-relikwi. Is-sedji tal-kor, imżejnin bi skultura mill-isbaħ, inħadmu fis-seklu 18. Fil-kappellun tal-lemin hemm żewġ altari. Dak iddedikat lil Madonna ta' Rużarju fuq għandu kwadru attribwit lil Francesko Zara. L-art tal-ieħor huwa iddedikat lil San Pietru. Hemm ukoll żewġ kwadri laterali ta' Marija Addolorata u ta' San Ġwan l-Evanġelista. Fil-kappellun tax-Xelluk ukoll hemm żewġ altari. Wieħed minnhom huwa dak ta' twelid tal-Madonna jew kif inhu magħruf ukoll ta' San Mikil. L-ieħor u ddedikat lil San Giuseppe, bil-kwadru ta' fuqu juri l-mewt tal-Qaddis. Din il-pittura hija attribwita lil Ġan Nikola Buħaġar. Iż-żewġ pitturi laterali huma ta' San Franġisk minn Pawla u ta' San Ġwan il-Battista. Fil-kursija hemm żewġ altari dedikati lil Marija Immakulata u lil Madonna tal-Grazzja. L-artal maġġur jinsab taħt il-kopla li sserraħ fuq 4 pilastri prinċipali. Il-pittura ta' ġol kopla tirrappreżenta s-7 doni ta' l-Ispirtu Santu. Fil-waqt li fil-lunetti ta' taħta hemm l-4 Evanġelisti. Il-pittur li wetta dan ix-xogħol kien Gianni Vella. Ta' interess huwa il-pulptu tal-injam maħdum fuq stil barokk. Dan huwa wieħed mill-eqdem li hawn Malta. Fuqu hemm ukoll statwa ta' San Pawl. Fuq il-bib prinċipali tal-Knisja hemm l-organi li sar fl-1924 u li nħadem mid-ditta Taljana Vincenzo Maschioni. Il-pavimentar tal-ilħam tal-Knisja tpoġġa mid-ditta Sare Brothers. Wara l-disin tiegħu kien sar minn Emanuel Buħaġar fl-1960. Kienet tal-Franka. Kienu oqbra, dak kienu iġibu għet minn ħalaxa, id-diegu kien jgħidu l-diegu. Jamlu hem, miskin jibda jaqla ħafna ħamrija għadam minnim, minn barra l-wirdi li jibda tiela ta' minnim, minn l-ħamrija. U jitfaw, qabel jitfaw, jgħid regja materna, u jgħid jitfaw l-ħamrija fuq. Jgħamil kaptelli, ikaxħalhom u wara probis. Neħħu kollox minn ġol qabar. L-injam naturalment jieħduh jaħarquh u l-għadam jitfaq fil-kannirja. Il-kannirja kienet taħt il-sakristija. Dem dik, kien jitfaw l-għadam immimmat. L-uniku qabar li kien tal-Knisja privat ngħidu hekk fejn jittu l-qassisin. Jien niftakar kienu difnu l-Don Ġwan.
issa Don Juan miet. F'Jannar tan-1956. Il-nipel il-ġodda li nħadmu għand id-ditta Barigozzi ta' Milan iżżanżu fl-1920. Fl-istess kampnar hemm arloġġ li kien immanifatturat minn Giuseppe Suban fl-1926. Meta twaqfet il-parroċċa, il-festa ta' San Pawl kienet tkun iċċelebrata permezz ta' vespri u qudiesa. Aktarx illi l-festa ħadet spinta l-qoddim fis-seklu 18, meta l-Knisja bdiet tiżżejjem bid-damask u t-tazzi taż-żejt. Inġibu l-muġiċisti u beda jinħaraq in-nar, kif ukoll bdiet issir proċessjoni bir-relikwa ta' San Pawl. Anka f'jumri konna nitfawlu, San Pawl, u nħtu pjaċir xabdi minn dajna ma tawx. Sew pjaċir bħala tfal. U kaddi kienu il-wada ju kull, anka ħafji kienu jmurru għara jimxu, jgħidu għandu għada da. Anka xi raġel, per eżempju, tafsi anka fratelli ġellu rojt ħafjien, jgħidu dak għandu għada. Jimxu ħafji, pretell, wara San Pawl. Anka niftakor fil-gwerra, kienet jisa projbita l-nar, imma dejjem jagħmlu naqra aġurament isu. Indantlu l-portieri tagħna stess, kienna portieri ħomor, u indantlu miġal gallerija, ma tafx il-borra kienu ħafna trabili, ma tistax iżżejjin u hekk. Ara konna nżajnu aħna stess il-ħitan, jafka mid-darba, jen kelli ħafna portieri ħomor. Tapiti ħomor, indantlu maċċindanka tal-bejt. Liħaqna biex nżajnu t-trejq tagħna, Fl-1844 iżżanżnet l-istatwa titolari ta' San Pawl. Din inħadmet mill-iskultur Żejtuni Xandru Farrugia. Kemm il-pedestal kif ukoll il-bradella artistika inħadmu fuq disin ta' Emanuel Buħaġar. Żdiedu bosta opri oħra fil-Knisja bl-iskop li l-festa tkompli tisbieħ, fosthom il-gandlieri, l-istatwetti u l-vent altar tal-fidda li jżejnu l-altar maġġur. U hekk pass wara pass, il-festa żviluppat f'dik kif nafuha illum, bit-tridu, translazzjoni, qoddisa solenni bil-paniġirku, banet u marċi, nar tal-ajru u tal-art, dwal, armar u tiżjin. U fuq kollox, il-proċessjoni bl-istatwa.
F'Ħalsafi, il-festa tal-konverżjoni ta' San Pawl kienet issir fid-data liturġika tagħha, jiġifieri fil-25 ta' Jannar. Mhux l-ewwel darba illi t-temp ħażin qarra jew ħassar l-attivitajiet esterni. Kien għalhekk li fl-1960, meta ġiet ċelebrat it-19 il-100 anniversarju mill-wasla ta' San Pawl f'Malta, id-data tal-festa inbidlet għas-sajf. U minn dakinhar baqgħet tinżamm kull aħħar ħadd ta' Wissu. Kienet saret festa kbira żgur, festa kbira da 15-il ġurnata banet, bil-banet, kienet issir ħadd fuq il-25. Imbagħad fil-1960 saret iċ-ċentenarju fis-26 ta' Ġunju 1960. Saret ċentenarju u n-nies oġbithom il-biċċa li l-festa ssir fis-sajf u minn dakinhar law baqgħet issir f'Awwissu. Baqgħet sallum. Fl-1929 fil-pjazza tal-Knisja twaqqaf il-Gazin San Pawl, bil-għan ewlieni ikun li jgħin fl-organizzar tal-festa. Dan il-Gazin inħatt fl-1987 u nbena mill-ġdid biex imbagħad infetaħ uffiċjalment fl-1989. Biswit il-Gazin fuq pedestal qoli tiddomina statwa kbira ta' San Pawl Apostlu li aktarx saret qrib l-1776. Qabel tkabret il-pjazza ta' quddiem il-Knisja, din l-istatwa kienet aktar qrib ta' fejn tinsab il-villa ta' Dun Juan Vella u li fiha llum hemm is-Sorijiet Dominikani. Fl-1989, l-istess sena li fiha żżanżan il-Gazin, fih danu twaqqfet il-banda San Pawl. Din twettaq servizzi kemm f'Ħalsafi kif ukoll fi bliet urħula oħrajn. Dak kien il-kuntratur għalli jaħfirlu l-feris. U darba għallinin, għalli inti tista' taqgħet il-banda, qed li jiena minn is-Surmas. Jien daqsxejn naf mhux nħallim. Għalli inti tfettpejtu ta' qalbek u da. Insomma, u minna minn meta tela l-Gazin. Meta mbena l-Gazin. Għalli nagħmlu banda. Fl-istorja tal-banda, hekk semmej, illi il-banda nħolqot mis-Sur Tony Paċ. Anno Domni 1989. Għamilt mal-10 snin. U kull-jum, ta' mux darbtej f'ġimgħa, kull-jum. Xinna biex lezzjoni kont intihom, il-lezzjoni intihom naqgħod nalli li minnhom dak il-ħin. Proġett ieħor li sar fuq inizjattiva tal-Gazin San Pawl kien dak tal-kumpless għal manifattura tan-nar. Xi ħaġa li d-dilettanti tan-nar tant kienu ilhom jixtiequha. Dan ukoll beda jservi biex il-festa jkollha nar adekwat u tal-ogħla livell kif tabulħa jixirqilha. Konna dak iż-żmien konna fil-Komitat tal-Gazin, konna jiena u Ġanni ta' Manuel, Ġanni Bużotti ta' Paradise, insomma u da. U Pawlu ta' Paradise, ġiri kien jgħidli, konna nisħabtu biex nsibu biċ-ċart, imma qatt ma nixxilna, konna jiena u Ġanni niġu l-ewwel. Imma da Pawlu ħuh kien jgħidli isma' għandi jaqra kif tridu toħduha, ħoduha kienet ta' barka ma' tan-nar. U jien kun naħsbu li biex jiċċajta f'għal-speċi, u darba terħu ħadd Ġanni. Għalli ngħidu ta' għallu ħodu għorrajt, insomma. U bdejna proċess ġibna l-autoritajiet biex ikejlu kullimkien u da. U kienet ħaġa li tgħaddi għal permess tal-Kamra tan-Nar, insomma. U komplejna minn hemmhekk. Nibdew kif tidħol pereżempju kċina, alright, ir-restroom, insomma. Imbagħad tħares on the left għandek issib fejn ħadem il-povli, il-garax fejn ħadem il-ċifċi fogu. U on the right issib il-kamra number 5. Imbagħad wara il-kamra number 6 u l-maħżen il-kbir fejn jinġabar in-nar maħdum kollu. Kif qegħdin nitkellmu dwar il-festa ma nistax referenza għal diversi festi oħrajn li jsiru fir-raħal matul is-sena. Fost dawn jispikkaw id-doluri,
l-Għid, Korpus, il-Qalb ta' Ġesu, il-Madonna ta' Rużarju u l-Miliet. Fid-Duluri issir proċessjoni ta' devozzjoni bl-istatwa tal-Madonna tad-Duluri. U bosta ħalsafin kif ukoll barranin jattendu għaliha. F'ħames ix-xirka fiċ-ċentru parrokjali issir animazzjoni ta' l-aħħar ċena. Nar Corpus Christi, il-Qalb ta' Ġesu u l-Madonna ta' Rużarju, isiru proċessjonijiet li fihom jieħdu sehem ukoll iż-żewġ fratellanzi tas-Sagrament u tal-Madonna tar-Rużarju. Dawn jilbsu mazzetti ħomor u swed rispettivament. It-tnejn li huma twaqfu fl-ewwel snin tal-parroċċa. L-istess fratellanzi jipparteċipaw fil-festa ta' San Pawl u bejnietom jerfaw il-vara titolari. Ilhom waqfin ħafna, imma ġew riformati aktar xi tnejn li huma fl-1888. Fi żmien dejjem kien hemm naqapika bejniethom. Pika qisu pa speċi minnu kollu l-iktar fratelli ta' mhux xi pika mbagħad. Imma dejjem kien hemm dik in-naqapika anke minn għandu l-iktar numru. Kif inhi msejsa kien ikun hemm il-prokuratur. Kien ikun hemm is-surġent, dak li jżomm is-surġentina. Suppost jimxi mal-proċessjoni biex iqassamhom kif jimxu. U kien ikun hemm dak li jilbes il-medalja. Xej, sempliċement kellem lill-prokuraturi li tajlu li tipprofessa. Mbagħad fil-festa jew tar-Rużarju jkun tar-Rużarju, f'Korpus jkun tas-Sagramenti. U jipprofessa qabel il-Quddiesa. Fil-ċerimonja ta' dberik tal-libsa mill-kappellan. Mbagħad jiġifieri jkun jista' jibda jilbes fil-proċessjoni. F'dawn il-festi, kif ukoll f'ċelebrazzjonijiet reliġjużi oħra, jieħu sehem il-kor parrokjali Sine Makola li twaqqaf fl-1983. Dan il-kor għamel isem kemm f'Malta kif ukoll f'pajjiżi oħrajn. L-ewwel post fil-finali tal-First Malta Christmas Choir organizzat mill-Malta Trade Fairs Corporation imur b'applaws sinjuri għal-kor Sine Makola. Fil-miliet ħafna ħalsafin jattendu għal funzjonijiet fil-Knisja, speċjalment il-Quddiesa ta' nofs il-lejl bil-priedka tat-tifel. Kemm għaddew minn diffikultajiet u tbatija sal-aħħar minuta qabel ma kellhom it-tarbija. Qabel ikun hemm il-proċessjoni bil-bambin li tiġi organizzata mill-membri tal-mużew. Din hija meqjusa bħala manifestazzjoni ta' fidi u ta' ferħ. Fiha jitkantaw għanijiet tradizzjonali tal-miliet li jkunu akkumpanjati mid-daq ta' l-akkordin. Għamlu proċessjoni sabiħa, kien jistiban binta xemel kappollan għibajrek, naħsib li għadu għem il-knisja. Kien ikun sabiħ jħurġew bil-baldakkin u dur marreħel baj. U l-ordni d-duq il-pjana akkordin, mux pjana akkordin l-ordni tal-idej. Jidduqqaw, u nduru d-dawra tal-reħel. Senjona n-luba konna. Nkantaw maja tal-melet, nino tal-melet. U kan kien jgħallem s-superijem. Kunna nkantu. Bat immurru l-knisja, etina kiex karamella ġaburza, u mmurru farħanin id-don. L-ewwel ftit toroq li kienu jiffurmaw ir-raħal ta' ħalsafi kienu jirriflettu ir-rabta li l-ħalsafin kellhom ma' reliġjon li huma kienu jħadnu. Kien għalhekk li dawn it-toroq issemmew għal qaddisin San Pawl, San Ġwan, San Tomas, San Giuseppe, Santa Marija u oħrajn. Ħanatu daqqatajn lejn uħud minn dawn it-toroq. Fl-antik, triq San Pawl kienet it-triq prinċipali tar-raħal. Fiha jispikka il-palazz ta' Golxer, li nbena fi żmien il-kavallieri ta' San Ġwan. Parti minnu llum tintuża bħala qassa tal-pulizija. Ma ġenb dan il-bini hemm is-salib tal-ġebel li nbena fis-seklu 17.
u li ħdeħ kienu jiltaqgħu s-soldati tad-dejma. Minn hemm ukoll kien jinqara xi bandu importanti. Nisimgħu dan il-bandu maħruġ illum mill-Altezza Serenissima tiegħu il-Gran Mastru tal-Ordin Sovran Militari Ospidalier ta' San Ġwan ta' Ġerusalem, Rodi u Malta. Oxbu jagħti il-permezz meħtieġ sabiex ikunu jistgħu jsiru il-festi u l-briju għall-ġranet tal-Karnival. L-Altezza Serenissima tiegħu jordna u jammar ukoll li l-festi u l-briju jaqgħu taħt dawn il-kondizzjonijiet. Dan il-bandu huwa maħruġ mill-Altezza Serenissima tiegħu il-Gran Mastru. Viva l-Gran Mastru! Evviva! Evviva Ħalsafi! Evviva! Dari, speċjalment fis-sajf, l-irġiel u żgħażagħ tar-raħal kienu jiltaqgħu jipoġġu fuq it-turġien ta' madwar is-sarib, jistrieħu u jippaxbxu wara ġurnata xogħol. Ftit passi bogħod mill-palazz ta' Golxer hemm palazz ieħor li wkoll inbena mill-kavallieri. F'waħda mill-kantunieri tiegħu qatt baqa' l-fdal ta' arma li tkissret mill-Franċiżi wara li dawn ħadu lil Malta taħt idejhom fl-1798. Dan il-palazz għandu l-bib prinċipali jagħti għall-pjazza tal-Knisja. Filwaqt li l-bib tar-remissa tidħol għalih minn triq San Pawl. Fl-istess triq insibu żewġ statwi żgħar ta' San Pawl. Hemm ukoll żewġ statwi tal-Madonna, waħda tal-Kunċizzjoni li saret tal-ħabta tal-1690 u oħra tad-Doluri li nħadmet fl-1936. Kien ukoll fi triq San Pawli fl-1936 Manuel Busuttil waqqaf l-ewwel fabbrika tal-luminata u tal-inbit magħrufa bħala tal-Paradise. Waqfu għandna n-nut tiegħi u ħabib tiegħu jidher kien jiġi minnha wkoll il-Fokli Paolo Busuttil kien jaħdem anki l-mur tal-Ħalsafi kien bniedem importanti wkoll. U anki l-Gazin ta' San Pawl ġifieri kellha sehem. Fin-1936. U kienet tal-inbit u l-luminata. X'inbit biss konna. Jien niftakar ġifieri trakkijiet sħaħ u konni pjaċir narhom ħarġin minn hawn. Kważi pereżempju jgħidu l-kara trakk illuminata orange ħerġa pereżempju lej Lis, lej lej Taslima. Trakkijiet sħaħ, niftakar. U kien ikonna ħaddiema mill-Żurri, naturalment tal-qrib, anke mill-Imġar. Dajja pereżempju niftakar Riċċinċi niftakar kienet taħdem hawnhekk. Il-mara tiegħek ġanna niftakara. Ħafna nisma' Ħalsafi kienu jispiċċaw hawnhekk qabel ma jsibu l-ġob stabbilit tagħhom kienu hawnhekk jibdew. Jiena niftakar ġifieri hawnhekk kien kollu mimli btieti, il-fabbriki il-ħsejjes tal-magni hawnhekk, il-ħaddiema min jaħsel u min waħħal it-tekketti blidejn, kollu maħlum blidejn. In-nanna tagħmel il-kolla sajjara, imbagħad il-tekketti blidejn ġifieri u anki ta' fuq ġifieri biex it-tappek. Għalhekk kien ħafna labor intensive. Kaxxi jissewwew hawnhekk ġo tal-post hawn min isewwi l-kaxxi u hekk. Min isewwi l-btieti wkoll. Tagħmilhom il-ċirku, xi-ċirku jitmermer bis-sadid tagħmel ċirku ieħor. Ħafna xogħol. Kellu qisu laboratorju hemmhekk dejjem ħallat missier, imbagħad iġiba mħalta lesta u titħallat ma' affarijiet oħra ma' zokkor hekk. Hemmhekk u kienet tiġi bottiljata minn dawn il-magni. Kien hawn xi 3 magni fillers jimlew il-ħin kollu ġifieri. Missieri kien jinsisti li l-essenza kienet tkun dejjem l-aqwa għax kellna ħbib tagħna, daqsxejn rivali tagħna
kien jixtruha daqsxejn irħas u kienet tmurilhom. Ma msieri kellu ditta Ingliża Duckworth fittix daqsxejn reklami tagħha x'kellha reklami kbar. Kienu ħadmu karru kull ma kien dan ftit lasti ta' saratizzaw għamlu erba' hekk ma' trak waħdhom sew, għamlu xi platform fuq għax għandna ritratt jidher dal-karru għaw. Kif qegħdin f'din it-triq se nagħtu titwila għand Luke Montebello li hu ferm intis fl-apikultura. Bniedem b'esperjenza twila fit-trobbija tan-naħal u fl-asel li dawn jipproduċu. Jiena meta kont żgħir, in-nannu tiegħi kien irrabbi tan-naħal. U jiena kont nieħu gost immur ħdejh u kien jgħidli stejjer fuq dan in-naħal. Kif in-naħal imur ġew il-fjuri jiġbor il-nektar mill-fjuri dak l-ilma li jkun hemm ġew l-fjura, jieħu l-polin dak it-trab tal-fjura, iġorrom b'saqajh għax ma saqajh ikollu l-basktijiet u jiena bdejt dejjem irrabbi n-namra għal dana n-naħal. Ikkun hemm reġina waħda ġur l-kaxxa tan-naħal. Ikkun hemm xi 100 raġel 100. U jkun hemm 60,000 naħla worker. Għax in-naħal jikkmandaw huma il-workers, dawk li jaħdmu jikkmandaw. Dawk jagħmlu bħal kumitat. U jgħidu għandna bżonn nibdlu għar-reġina. U ġabu r-reġina dbit ġo fosta kbira. Id-dbit bajda fertilizzata. U huma daw il-workers ituwa ħafna ħalib. Il-ħalib jagħmluh ġo rashom il-workers u jinżel minn rashom minn ġo rsierhom għax irsierhom qisu pipe, qisu straw. Għalhekk huma din il-bajda li tkun ġejja reġina ituwa ħafna ħalib. U wara 15 il-ġurnata toħroġ reġida minn bajda. Jiena il-proċess nafu wkoll u mill-għażel jiena nipproduċi il-mead. Mead huwa tip ta' drink magħmul mill-għasel u fih l-alkoħol. U tajjeb ħafna fit-toma u hemm kwalitajiet jiġifieri l-iswit, il-ħelu, il-dry u dik li naraw xewka li tweġġak. Jistek meta mort ħadd injection kontra l-mart. Meta tuk injection it-tobba veru dak il-ħin tħoss il-dry u dik li naraw xewka li tweġġak. Jistek meta mort ħadd injection kontra l-mart. Meta tuk injection it-tobba veru dak il-ħin tħoss li t-tingiża imma jkunu qegħdin jagħmlulek jiffrankawlek li timrat jew biex tfieq. Tifhem u n-naħla meta tieħelek dik tkun qiegħda tagħmillek ġid kbir dik ix-xewqa. Għandna dal-manfaħ nagħmlulu karta taqbaġġu fih. Taqbaġġu fih dana. U bil-manfaħ hekk nitfgħulu minn hawnhekk id-duħħan. In-naħal meta jxomm id-duħħan x'jaħseb? Li l-kaxxa tiegħu dalwaqt taqbad għal ġej in-nar. Għalhekk x'jagħmel hu n-naħal li jkun hemm ġurt bejta? Imur jixrob kemm jista' jkun nektar biex ħin jasal il-nar u jmur post ieħor ikollu biex jibda l-bejta tiegħu. U waqt li hu qed jixrob dak in-nektar biex ikollu biex jibda l-bejta tiegħu aħna niftħulu l-latu tal-kaxxa u li konna bżonn noħdulu. Anke noħdulu l-għasel meta jkollu l-għasel. Ħallina naħdmu bil-kwiet. Din hija biex meta n-naħal jgħaddi minn ġofija tarhom dak it-toqob minn saqajhom
toħdilhom il-polin. It-trab tal-fjuri huma għaddejjin, it-trab tal-fjuri jibqgħu hemmhekk, u mbagħad hawn kaxxuna hawnhekk. U dak it-trab tal-fjuri huwa 100% protein. U jużaw dal-bodybuilders ħabba l-muscles. Tipproduċi ukoll. Ejwa, mela, żgur. U barra minnek anka daw per eżempju li għamlu dieti stretti jiġu għadma u ġilda. Jieħdu minnu, ma jħaxxinhomx imma jtihom ċerta saħħa li ma jħallihomx imutu. Minnaħat isfel ta' triq San Pawl ngħaddu għal triq il-Karwija. U għaw niġu faċċata taċ-ċimiterju tal-parroċċa li kien beda jinbena fl-1954. L-ewwel qalaw il-katavri minn hemm, kull katavru li kien hemm fil-dan ħewħta u ħaduh fil-ġdejn. L-ewwel bnedem li ndifen kien Karbnu Zammit it-Situ. Kien sakristan. Fih tispikka kappella li fiha hemm statwa tal-Madonna ta' Fatima li għaliha ġiet dedikat dan iċ-ċimiterju. Fil-waqt li fuq il-kappella hemm statwa ta' Kristu irxoxt. Darba, waqt ma tempata qalila, din il-kappella intlaqtet mis-sajjed ta' kbira. Ġarbet diversi ħsarat u l-istatwa tal-irxoxt waqta l-isfer u tfarket biċċiet. Fi żmien l-aħħar gwerra fil-Karwija kien hemm runway ta' emerġenza imsejħa Safi Strip. Din swit mitlu deb għall-ajruplani li sabu kien hemmhekk. Minkejja l-għadu prova jaqrida kemm il-darba bil-bombi li xieħed fuqha. Illum dan il-post imbidel f'dak li jissejjaħ Safi Aviation Park, fejn isiru tiswiet u manutenzjoni tal-ajruplani minn kumpaniji bħal Medavia u SR Techniques. Dan il-proġett hu mifrux fuq madwar 200,000 metru kwadru ta' art. Fil-Karwija għatem id-dar tal-Commanding Officer tal-Forzi tal-Ajru Ingliżi, kif ukoll shooting range li t-tnej li huma qegħdin jintużaw mill-Forzi Armati ta' Malta. Dak iż-żmien kien hawn Commanding Officer li kien iħobbna mmens lielna, kien iħobbna mmens. Nafta kien kull jum ħesser, imma x'kien ismu ma nafx. U kien jitraw il-gazin u għaw il-sinjura tijaw, U darba minna parti, għamlinna parti fil-miliet, konna s-sidinnieħ insomma. U kien jieħu peċi ma nazzazzaħ iż-żmien, konna nalabu l-futbol aħna. Allura kien jitina l-gram tal-futbol nalabu ma tal-RAF, il-biljar tagħhom kienu, il-biljar tal-gazin. Li huwa wieħed mill-laqwa ta' Malta tal-biljar li hemm il-gazin. Mela, dak għawna s-sijow kien. Mela. Din hija Triq San George. F'kantoniera fin-naħa ta' fuq tagħha hemm statwa ta' San Juan, xogħol tas-seklu 20. Partit isfel ta' Triq San George qabel kienu jsibuha bl-isem ta' San Giorgio Amare, peress li tieħu għan-naħa ta' Birżebbuġa u Marsa Xlokk. Hawnhekk hawn il-ġnien tal-Kmant, jew kif isibuh il-ħalsafin il-ġnien ta' Bal. Imbena fi żmien Sir Alexander Ball u fih jispikkaw kemm il-passaġġ twil bil-kolonni fuq kull ġenb kif ukoll kamra fejn kien jinżamm in-naħal għal